एवेंजलिस्ट राहल जमील अख्तर की तरफ से आप सबको शालोम। खुदा बाप आपको बहुत सारी बरकतें दे। खुदावंद का लहू आपके और आपके घराने पर हमेशा कायम रहे, आमीन। मेरे जीजो, आज हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे और सीखेंगे यरूशलेम में शहाना दाखला, कि यसु जब यरूशलेम में एंटर होता है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। मेरे जीजो, जिस तरह मैंने अपनी जो लास्ट ईयर की वीडियो है वो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर की। आज हम दोबारा से अगेन इसको स्टडी करेंगे और इसमें से बहुत कुछ सीखेंगे। जिस तरह लोग अक्सर सवाल करते हैं कि यसु ने गधी के बच्चे पर सवार क्यों हुए, ठीक है, इसकी नबूवत कहाँ हुई, किस नबी ने की। दूसरी बात, खजूर की डालियाँ ही क्यों ली गई, ठीक है, इसकी प्रोफेसी कहाँ पे हुई और ये किस चीज़ को जाहिर करता है, इसके बारे में सीखेंगे हम। फिर जैतून का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, जैतून के दरख्त को हम क्या कहते हैं, ये सब कुछ आज हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे और सीखेंगे मेरे अजीज़ों कि खुदा का कलाम आपको और मुझे क्या सिखाता है। हालेलुया। तो आए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 12 बाब हम पढ़ेंगे। वहाँ पर खुदावंद का कलाम आपके लिए और मेरे लिए लिखा है। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यसु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियाँ ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यसु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सयोन की बेटी मत डरो, तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसने शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यस्सु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उनके हक में लिखी हुई थी और उन्होंने उसके साथ ये सलूक किया। आमीन। मेरे अजीज़ों, अब हमने यहाँ पर स्टडी किया, हमने पढ़ा यूहन्ना की किताब 12 बाब उसकी 12 से 15 तक के खुदा का कलाम यहाँ पर हमें क्या सिखाता है। मेरे अजीज़ों, जब ईद के दिन लोग जमा होते हैं, उनको पता चलता है कि यसु यरूशलेम में आता है, कि उन्होंने क्या कि खजूर की डालियाँ ली और उसके इस्तकबाल को निकल पड़ी और ऊंची ऊंची आवाज़ में और पुकारने लगे, होशना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम पर आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। किसके नाम से? खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। हालेलुया। अब यहाँ पर मेरे अजीज़ों हम सीखते हैं कि लोगों ने खजूर ही की डालियाँ क्यों ली, ठीक है, और क्यों नहीं ली, ठीक है। अब मेरे जीजो हम यहाँ पर सबसे पहले सीखेंगे स्टेप टू स्टेप, जहाँ पे जब सबसे पहले लिखा गया कि यीशु ने गधी के बच्चे उसको मिला, ठीक है। अब हम यीशु के देखते हैं कि यीशु ने गधी के बच्चे पर सवार क्यों किया, फिर उसके बाद हम खजूर के बारे में सीखेंगे। अब यहाँ पर मेरे जीजो गधी के बच्चे को क्या कहा गया कि वो क्या है, एक हलीम है, ठीक है। अब देखें यसु ने गधे के बच्चे पर सवार हुए और क्यों हुए, ठीक हो गया। अब देखिए, और अगर वो जानवर ले सकते हैं, जिस तरह घोड़ा है, जिस तरह आप कह सकते हैं कि घोड़ा जो है जंग और ताकतवर भी बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रांग है वो जानवर, ठीक है, वो ताकत को भी जाहिर करता है। यसु ने यहाँ पर गधे के बच्चे को क्यों लिया? अब यहाँ पर खुदा का कलाम हमें और आपको क्या सिखाता है कि वो अपने आप को हलीम करना चाहता था, खाकसार करना चाहता था, इसलिए वो गधे के बच्चे पर बैठा, क्योंकि वो जानवर हलीम है। गधे के ऊपर जितना भी मेरे अजीज़ों आप बोझ डालें, वो चुपचाप जो है वो उस पर बोझ डालते रहेंगे और वो बोलेगा आगे से नहीं, बल्कि वो झुक जाएगा और अपने सारा जो भी उस पर बोझ डाला जाएगा वो चुप करके उस बोझ को वहाँ तक जहाँ तक उसने जाना है वो लेकर जाता है। हालेलुया। अब यहाँ पर खुदा का कलाम भी हमें क्या सिखाता है, खुदा ने अपने आप को बच्चों की तरह, हालेलुया, बच्चों की तरह उन्होंने अपने आप को खाकसार किया। बाइबल में भी अगर आप देखें तो बाइबल में क्या लिखा है, बच्चों को मेरे पास आने दो, इनको मना ना करो, क्योंकि
बच्चे की मानद बनो, क्योंकि जो मुझे कबूल करता है वो आसमान की बादशाही में दाखिल होगा। हालेलुया। बच्चे मेरे अजीज़ों, हम सब जानते हैं कि वो भोले होते हैं। वो जो लड़ाई झगड़े, वो इस तरह की फसाद या इस तरह करते हैं, वो एक एकदम भूल जाते हैं। ठीक हो गया। वो भूल जाते, वो दिल में बात नहीं रखते। अगर हम बड़ों के बारे में सीखें तो बड़े जो है दिल में बातें रखते हैं, दगा करते हैं, लड़ाई करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इस तरह जो है बातचीत करना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है। अब मेरे जीजो, इसकी हम प्रोफेसी देखते हैं कि यहाँ पर हमें इसकी प्रोफेसी कहाँ मिलती है। अब देखिए, जहाँ पर हमने पढ़ा कि ए सय्योन की बेटी मत डर, क्योंकि तेरा बेटा तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बात को ना समझे। अब ये यहाँ पर खुदा का कलाम अगर हम पढ़े तो यहाँ ज़िक्रिया की किताब में, और ज़िक्रिया ने इसकी प्रोफेसी की, और ज़िक्रिया नबी 9 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, ए बेत सयून तू नहायत शादमान हो। अगर मेरे जीजो हम ये पढ़ोगे तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा। आप अपने इस वक्त को और इस टाइम को ज़रूर फ्री टाइम में आप इसको पढ़िएगा कि यहाँ पर खुदा का कलाम क्या कहता। फिर मेरे जीजो, जब उसके शागिर्दों को ये बात याद आई कि ये यसु ने हमें इसके बारे में बताया था, ठीक है, ज़िक्रिया नबी ने ये बोला, और जो शागिर्द थे यसु मसीह को जानते थे, और क्योंकि उसके करैक्टर को भी वो जानते थे, क्योंकि उसका करैक्टर जो है वो मोहब्बत का था, ठीक है, वो एक रहीम था, निजात देने वाला था। और मेरे अजीज़ों, निजात सिर्फ उसी के पास थी। प्रेज़ द लॉर्ड। निजात जो है उसी के पास थी। उन्होंने यीशु के साथ वक्त को स्पेंड किया, टाइम को उन्होंने उसके साथ वक्त को गुजारा। फिर उसने कलाम को सुना, उसके मोजज़ात को देखा, और मेरे अजीज़ों फिर उनको याद आया कि यीशु मसीह के बारे में ये प्रोफेसी हो चुकी है, और ये यीशु ने हमें जब हमारे साथ था और ये बातें उनको बोल दी गई थी कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है या मैं ऐसा करूँगा। क्योंकि मेरे चीज़ों, अब देखिए, हम जानते हैं हम सब कि गधी का जो बच्चा होता है, गधा जो होता है, उस पर जितना मर्जी हम बोझ डाल दें, वो चुप करके बेचारा कर लेता है। इसी तरह देखिए, खुदा ने अपने आप को मीन्स के किस जानवर पर उन्होंने सफ़र किया यरूशलेम से जब अंदर दाखिल हुए। तो मेरे चीज़ों, ये बहुत एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि खुदा हमें भी हलीम होने की बहुत ज़रूरत है। हमें भी खुदा में इस तरह जो है करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम खुदा में जो है ज़्यादातर अपने वक्त को गुजारें, अपने टाइम को गुजारें, अपने आप को खुदा में रखें, और ख़ास तौर पर हम अपने आप को हलीमी में रखें, क्योंकि जो हलीमी में रखता है वही कामयाब होता है, जिस तरह खुदा का कलाम हमें सिखाता है। उसके बाद हम सीखेंगे दूसरी बात कि खजूर की डालियाँ क्यों ली, ठीक है, खजूर की डालियाँ ही क्यों ली गई। जिस तरह हमने खुदा के ज़िंदा कलाम में से पढ़ा कि खजूर की डालियाँ उन्होंने ली, और उन्होंने क्या किया, उसके आगे बिछा दी, और उनके इस्तकबाल को वो खजूर की डालियों को लेकर निकले, और ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू हो गए कि होशना, मुबारक है जो खुदावन के नाम से आता है और इसराइल का बादशाह है। अब खजूर की डालियों के बारे हम ये सीखते हैं मेरे अजीज़ों, अगर हम देखें, अब हम ज़बूर 92 और उसकी 12 आयत से लेके 15 तक भी अगर आप पढ़े, आप ज़रूर अपने टाइम में इसको ज़रूर पढ़िएगा कि वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि खजूर जो है वो मेरे अजीज़ों दरख्त जो है, वो सादक जो है उसको वो करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और ये देखे, ये हमेशा हमेशा सरसब्ज रहता है, और बुढ़ापे तक भी ये बरोमंद होगा, हमेशा तरोताज़ा होगा, सब्ज होगा। और मेरे अजीज़ों देखो, ये हमेशा, अगर मैं इसको ज़्यादा मेरे चीज़ पढ़ूंगी तो मेरे चीज़ों इस पर हमें टाइम लगेगा। आप इसको अपने फ्री टाइम में ज़रूर पढ़िएगा। ज़बूर 92 यहाँ पर इसकी प्रोफेसी हुई थी, ठीक है ना, कि ये जो दरख्त है इस चीज़ की मानिंद है, ठीक है। अगर हम इसको देखें कि ये हमेशा देखें बुढ़ापे में भी जाकर ये बोरोमंद होगा, और तरोताज़ा और सरसब्ज जो है वो रहेगा, ठीक है। खजूर की डाली के दरख्त को बोला गया है कि मेरे चीज़ों वो सदा बहार और सरसब्ज रहता है। हालेलुया। क्योंकि सदा बहार और सरसब्ज जो है वो रहता है, साथ साथ तो वो फल भी देता है, ठीक है। अगर हम मेरे जीजो
عرب ملک میں دیکھیں تو میرے عزیزو وہاں پر جو ہے کھجور کے جو درخت ہوتے ہیں وہ پانی نہ بھی ملے تو بھی وہ کیا رہتا ہے، سرسبز اور سدا بہار رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھل بھی لاتا ہے۔ اگر میرے عزیزو آپ اس چیز کو دیکھیں، زبور 1 کی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے تیسری آیت میں، کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو مزید آگے پڑھیں تو آپ کو اس کی بہت اچھے سے بہت اچھے سے صاف اس کی سمجھ آئے گی کہ یہاں پر ہمیں خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں سدا بہار رہنا، اگر آپ چاہتے ہیں تر و تازہ رہے، آپ چاہتے ہیں بڑھاپے میں بھی آپ برومند ہو، تو میرے عزیزو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مبارک بنو تو آپ وہ لوگ بنیں جو خداوند کو پسند ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو تر و تازہ خدا کے کلام سے رکھیں، سدا بہار جو اپنے دل میں اپنے اندر خدا کا کلام رکھے تو آپ ہمیشہ جو ہے سرسبز رہیں گے۔ اور کھجور کا درخت جو ہے وہ ہمیشہ میرے عزیزو اگر دیکھیں وہ سیدھا کھڑا رہتا ہے، وہ کبھی ٹیڑھا نہیں ہوتا، وہ الٹا نہیں ہوتا، وہ گرتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے ایک جو ہے سدا بہار جو ہے اس درخت ہوتا ہے، وہ کہیں کبھی بھی کوئی اس کو گرا نہیں سکتا، کیونکہ وہ خدا نے لگایا، وہ خداوند کو یہ دیکھیں جو اس کے سر سبز جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ اگر ہم اس کے بعد ہم اس کی پروفیسی میں نے بتایا گیا 92 زبور میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اور زبور 1 میں بھی ہے۔ اب ہم تیسرا کنسیپٹ پڑھیں گے زیتون کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ زیتون کا کنسیپٹ جو ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں پر اگر ہم پڑھیں تو میرے عزیزو مرکز کی کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں، پھر متی کی انجیل میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے آپ کو اس میں ملے گا، اور اس کی پروفیسی بھی ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ زیتون کا کنسیپٹ میرے عزیزو ہے مسا کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ زیتون کا پھل جو ہے جب تک اس کو کچلا نہ جائے تب تک اس میں آئل مطلب تیل نہیں نکلتا، وہ ایک بلیسنگ کے لیے ہوتا ہے، مسا کیا ہوا ہوتا ہے، اور یہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے لوگوں نے کھجور اور زیتون کی ڈالیاں لی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں زیادہ تر لوگ جو ہے زیتون کی ڈالیاں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میرے عزیزو جب ہم لوگ کھجور کی ڈالیاں لے کر اس دن کو مناتے ہیں تو میرے عزیزو ہمیں برکت ملتی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو پکڑتے ہیں کیونکہ ہمیں خوشی ہوتی ہے، یہ مسا کیا ہوتا ہے، ہاللیلویا۔ اس کے بارے میں اب آپ آگے پڑھیں گے زیتون کے درخت کے بارے میں، جس طرح میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ہم کھجور کی ڈالیاں زیادہ تر لوگ جو ہیں زیتون کی ڈالیاں لے کر جو ہیں استقبال کو نکلتی ہیں، یہ مسا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں اب یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، زیتون کا درخت کیا ہے کہ برکت کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے، مسا کیا ہوتا ہے، ہم مسا کیے ہوئے لوگ ہیں۔ خدا کے بندہ کو اگر دیکھیں تو ہمیں پرانے عہد نامے میں نظر آتا ہے کہ جب داؤد، سیموئیل بادشاہ، سلیمان بادشاہ، ان سب کو جو ہے کس پہ زیتون کے تیل سے ان کو کیا کرتے تھے، مسا کرتے تھے، ہاللیلویا۔ اب ہارون موسیٰ ہارون کو، ٹھیک ہے، مس کے موسیٰ ہارون ان کو مسا کرنا، مس کے زیتون کے تیل ہی سے ان کو مسا کیا جاتا ہے، کیونکہ زیتون کا جو تیل ہے وہ مسا کیا ہوتا ہے، برکت ہوتا ہے۔ اگر ہم مکاشفہ میں بھی دیکھیں تو یہاں پر اس کی پروفیسی کی گئی کہ یہ جو عیدیں ہیں خداوند کی، جب ہم خدا کے حضوری میں ہوں گے، حضوری میں اکٹھے ہوں گے میرے عزیزو، تو اپنے پھلوں کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ اپنے آپ کو خداوند کے حضور جو ہے وہ حاضر کریں گے، اور ہم دوبارہ اس عید کو بھی منائیں گے، ہاللیلویا، جب خداوند یسوع مسیح ہمیں بہت جلد جب لینے آئیں گے۔ اگر سفید جامے مطلب میرے عزیزو بپتسمہ لیا ہوا، بورن اگین، ٹھیک ہے نا۔ آگ کا بپتسمہ کیا ہے میرے عزیزو؟ آگ کا بپتسمہ کا مطلب ہے غیر زبان، کہ ہمارے روح کے اندر سے جو بولتا ہے، ہاللیلویا۔ بپتسمہ آپ کو بتایا کہ جس طرح بورن اگین ہوتا ہے پانی کا بپتسمہ، ٹھیک ہے، سفید جامے اسے کہتے ہیں، اور جو ہے آگ کا بپتسمہ کے غیر زبان ہماری روح سے جو ہے
ہم بولتے ہیں کھجور کی ڈالیاں مینس کے ہم لے کر، زیتون کی ڈالیاں، کھجور کی ڈالیاں، آگ کا بپتسمہ، پھر اپنے پھلوں سے خداوند کے ساتھ جو اس دنیا میں ہوگا میرے عزیز، اپنے خداوند یسوع المسیح کی جو ہے ہم استقبال کو نکلیں گے، جس طرح یروشلم میں لوگ یسوع کے استقبال کے لیے جو ہے زیتون کے اور کھجور کی ڈالیاں لے کر ان کے آگے کپڑے بچھاتے تھے، ہاں تو جب خداوند دوسری کمنگ میں ایسے آئیں گے تو ہم لوگ بھی ایسے ہی کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہوسیہ نبی کی کتاب میں ہم پڑھے 14 باب اس کی 6 آیت میں، تو وہاں پر بھی ہم بہت خوبصورتی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر سے خوشبو آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور خوشبو کیا ہے میرے عزیزو؟ وہ نیک کام ہے۔ ہم مسا کیے ہوئے لوگ ہیں، خدا کے مسا کے نیچے رہنے والے لوگ ہیں۔ خدا نے ہمیں اس دنیا میں سے چن لیا ہے، اور یہ چنے ہوئے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے اندر سے خوشبو آئے گی، وہ نیک، وہ راست بازی، وہ صادق مند، مس کے وہ سارا ہمارے اندر جامع سفید، جامع پھر آگ کا بپتسمہ، یہ سب ہم جو ہیں ہوں گے۔ اگر ہم یسایہ 65 میں دیکھیں، اس کی 25 میں دیکھیں، اس میں آپ جا کر اس کو پڑھے کہ کیسے خوبصورتی کے ساتھ خداوند نے بتایا کہ جو خداوند کے لوگ ہیں ان کی اولاد کی عمریں جو ہیں ان لمیٹڈ ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اور خدا کے حضور ان کی اولاد مبارک ہوگی، ان کے مانگنے سے پہلے ہی خدا ان کو دے گا، خدا ہر وہ برکت ان کو دے گا جو اس کے کلام میں ان کے لوگوں کے لیے میرے عزیزو لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور سب سیکنڈ کمنگ میں آئیں گے تو خداوند میرے عزیزو پھر وہ گدی پر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا، وہ جنگ کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر اب آئیں گے تو اپنی کلیسیا کو ساتھ لینے آئیں گے، کیونکہ ہم دنیا میں سے چنے گئے ہوئے لوگ ہیں۔ جب یسوع مسیح آئے گا تو اپنی پوری کلیسیا کو لے جائے گا، اس کے بعد دنیا کا انصاف ہوگا، تو ہم نے اپنے آپ کو اس کے بارے میں تیار بھی کرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے، اور خداوند کا لہو آپ کے اور آپ کے گھرانے پر ہمیشہ قائم رہے۔ اور میرے عزیزو بہت سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتایا گیا کہ کیسے کیسے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، کیسے ہم نے اس کو لینا ہے، کیسے اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔ شالوم۔